Yesus Tuhan. Yesus Tuhan, sada dua telu ya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang go keke bas kematen yakap Tuhan. Krina jelma erjimpu, krina jelma ngakuken, Yesus Kristus Tuhan. Siulihi, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, yang go keke bas kematen yakap Tuhan. Krina jelma erjimpu, krina jelma ngakuken, Yesus Kristus Tuhan. Rendah dengan kita nomor 20 siwa. Anak Allah Yesus namanya. Anak Allah, 1, 2, 3 ya. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup, sebab Dia hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sekali nari. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati,
Enggak tadi bata. Sini Pak. Adik nindu jadwal tak endah acara penutup persada ras cerita kebangkitan. Ya, maka dibanci kari lit atendu bersaksi, bancinya bersaksi, lit atendu nungkun pe banci, lit pe atendu simantotonken banci. Endah kita ngobas pukul 1:30 season 11 kita. Mulai kari kita kurang lebih jam 4. Ndaeng gosir kita kekeken Tuhan Yesus uga Thomas. Banci nge Thomas ban judulna. Tapi ke banci kang bandu judulna uga kin kula kekeken Tuhan Yesus ndai jege kuga kin kekeken kula kala sirkin itu ken man Yesus toto kita man bandu di bata si pelajari kami gedang-gedang geluh kami mindu kami gelalit dengar idah kami pasu-pasu singgo isikap kenduman kami. Wujud Tuhan kami Yesus. Amin. Ngos si kumulai lebih sada Korinti pasal 10:5. Simbuena mencakapkan kugakin kekeken kula. Jadi maka jemaat Korintus jemaat si bergumul kal ia mengenai kekeken. Sada Korinti pasal 10:5. Tapi adilit atendo nungkun pe ngondalit bas grup du penungkunen banci kangkari kam nungkun tengah-tengah sioge jadi kari si jabab ka dikatena simberakin kesaksian pe banci ka si berikan kesempatan. Sini lebih sada Korinti 10:5 dai. Endama simbuenan cakapkan kekeken. Ya. Enggak, sada Korinti pasal 10:5. Taruh sana mami. Lu baca ku minum tanah khotbah. Karena kekeken Kristus. Embana judulna. Tolepe o sinina harus kuakap ku persinget timan bandu karena berita si menghuli si inggo ku berita kenai man bandu. Jadi inggo iberitakan Paulus manjemat Korintus kundari ipersingeti. Jadi labu saja kita khotbah tapi perlu kange ipersi ngeti kai si inggo. Ya, ku persingeti man bandu. Enggo naik ia lo kendu. Jadi jemaat Korintus enggo ngaloken jana kini ti kendu si genduari enda pe erpalasken singe. Kini ti ken jemaat enda sangat begina nge Injil. Arah berita si genduari enda pe erpalasken singe. Arah berita si menghuli kam iselamatkan adi tetap isi kepndu isi berita si menghuli si inggo ku beritakan man bandu pala asum kam tek nai lakin bages yukurindu. Jadi di bages yukurindu maka ulihina. Si penting nakal enggo ku pesih man bandu. Jadi anda berita ulang. Kai si enggo kualoken maka Kristus enggo mate erkite-kite kendo santa. Ena enggo khotbah kita. Bagi si tersurat ia bas pustaka si badia. Maka ia enggo kuburukan. Jenari iba suari si petelukan ipekeke di bata ia. Iba si matenari sueras kesaksian pustaka si badia. Ma ia enggo maka berikutnya. Maka ia enggo encidahkan dirina man Petrus. Jadi bukti keke perlukal maka Petrus ngelebih jumpa ras Tuhan Yesus menjaga ya keke ibasi matenari adi menurut Paulus. Si berdoakan karena hari nena
jenari man rasul-rasul si 12 kala. Ya. Endalah boban tasa sidat kal si 12 kala mam. Ya, si teruskan ka kari ensana kita la boy siman nihanenta. Jenari okey ulis nari. Jenari iba suari si petelu keni peke ke di bata ia iba si matenari sueras kesaksian pustaka sibadia. Maka ia nggoncidahkeun dirina man Petrus. Jenari man rasul si 12 kala. Kenca siei icinah kenaka dirina man ajar-ajarna. Teremna lebih askai bana 500 kala. Sisa ngaradu pulung kerina. Ija 500 la iturikan. Kemungkinan muat nak berkat nakih ke surga. Jadi perlu kepeken kesaksian kebangkitan. Ajar-ajaret teremen dengan ngeluh seasa genduari. Jadi ngasa surat endai tulis melala dengan geluh saksi singgungi dah kekeken Yesus. Ya. Ya. Jana piga kala dengan ngenca singgung mati. Jenari icidah kenaka dirina manjaku. Tambah kenaka bagepe man krina na rasul-rasul. Maka disogi karuga kekeken Tuhan Yesus banci dahnu. Si pepudi nakal icidah kena diri naman bangku pe. Jadi Paulus pe jumpa ya kekeken Tuhan Yesus. Paulus ya. Aku si desken sekala anak si pertubuhna labo bagi kala. Kayak maksudnya lah bagi kala pertubuhna Paulus ini adalah si terlebih ulang setakapkan kala. Tapi aku pe ngidah kekeken Tuhan Yesusnya. Aku merasul si metrukna si tuhuna lah metunggung pe aku igelari rasul. Sabab enggo kusiksa kal perpulungan di bata. Tak berdandan keliasati di bata maka aku lid bagi si genduari enda. Jangan lias ate si ibreken naman baku labo sia-sia. Engkai jingka tenaku erdahin asa kerina rasul-rasul sideban. Amin nape si labu gegeh kujine tapi liasati di batang sirdahin rasaku. Jadi pangjenda Paulus ngatakan ia jingka tenasangkan rasul-rasul sideban. Jadi si penting na labu isi kala nasir berita aku entah rasul si deban gendek na dan daima si iberitakan kami kerina jana kame si enggo itekindu Kristus enggo keke iba si mate nari mencagi ya keke jumpa kami maka ia enggo ngeluh. Maka siara pudi nakal jumpa ibas kekeken Tuhan Yesus merasul Paulus. Jadi dibagi perjumpaan Rasul Paulus di Damaskus ndai nuduh kenca Yesus ndai enggo keke ibas si mate nari. Maka aku kak Yesus kalak Nasaret si iya ayah ndue. Maka penting kalma ya. Berikutnya, dage. Adi iberitakan kami maka Kristus inggoi pekeke di bata ibasi matenari. Kaje. Uga banci maka piga ibas kam. Ngata kenca maka lah bolit kekeken ibasi matenari. Perpulungan. Uga pengangkan perpulungan yang ada deba. La ia te lid keken. Tapi sangai beritakan kami man bandu krinana tekam maka Yesus enggo keke iba si mate nari. Jadi keka maka lid kabas kam kata. Jadi cager lajar ndai turah pengangkan nasi deban.
Pala lakin kam palaskan berita si meriah sangasi inggo itu kinundai katanya. Jadi turah si deban mah. Iya. Aku terus mendaku ingat lid. Ega enda soki saja. 10 adi tuhukin lalit kekeken. Kristus pelabo ipekeke ibasi matenari. Jana adi Kristus lah ipekeke di bata ibasi matenari. Sia-sia memberita sisihkan kami. Jana sia-sia kini tekendu. Wah. Jadi bicara tipe kita man Yesus adi labu ya keke kuba. Sia-sia nih. Padahal kekeken Yesus sisitik nakal si beritakan. Adilalik kekeken kepeken sia-sia berita kini tekenta man Yesus dai. Ya, berikutnya asas 5. Lebih asasi kami enggo ketundukan maka palsu kesaksian kami karena dibata. Sabab enggo isaksikan kami maka enggo ipekekena Kristus ibasi matenari tapi lah kepeken ipekekena adituhukin lalit kekeken ibasi matenari. Sabab adituhukin lalit kekeken ibasi matenari Kristus pelabu ipekeke dibata ibasi matenari. Jadi gue banci dahdu tengah perpulungan dai melala pengangkanna. Jadi rukur kita sanga aku seminar sadenda senget kalau aku sanga aku sekolah mengenai kekeken. Sanga seminar semua orang-orang mengabarkan Injil khususnya misioneri. Senget kalau aku sanga iban angket ya statistik. Silaus ngabarkan Injil. Adalah aku silap 85% misioneri yang pergi ngabarkan Injil ke luar negeri. Dia tidak percaya kebangkitan sesudah antara orang mati. Sengat nak pula tanggung-tanggung. Jadi testing ka gembala-gembala sidang, pendeta-pendeta. 3% ia te maka kalak mati keke dengar. Tapi melulakal aku banca sengget. Ya, enda sang aku sekolah pelajari kami. Maka liknya ibas perpulungan Korintus enda kepeken lah ia te kebangkitan bagi Thomas Ndai. Tapi Thomas Ndai dungna arkini teken. Seteruskan kagak lah banci kari lika pagi begini kala ngutak dulu ben eka kisi perluna. Jana adilakin ipekeke di bata Kristus ibasi matenari sia-sia kini tekendu jana kam tetap dengan ibas dosandu. Jadi bicara siakukin peman Yesus dosan tandai. Adilaya keke kepeken kuga. Oh lah sasap kena dosan tandai. Saya pemate kang. Labu ya keke. Bancing kami siangka. Upah dosa kema ten. Jadi ia pemate kang. Malah ngabo dosan tandai menang. Tapi di keke ya, maka nggo talu kematen dai, nggo dosan tandai isasapken nuduhken sama ka Yesus dai lar dosa kepeken iya, maka la ia banci terus mati bagi kita. Kepeken retina. Maka di Yesus lah keke, lah kepeken lit gunana bicara siakuken peman bana dosan tandai, labo banci masak. Ertina. Ya, maka dilai Yesus keke siakukan pedosan tandaman bana Sri kangras nabi-nabi si deban Nabi Musa lumpamana adi mati kangi ya malame aloken di bata kematian nandai maka la ia keke iya maka jende apa dia maka 10 waluh ha bagepe kala singgo mate sinai ngutik man Kristus bener mah. Jadi bicara tekap ya man Kristus. Adilah bokeke benikang iya. Lah kabolit kegeluhan si rasa lalap. Jadi bancikang kak kari berubah ka berukuran tak. Apa yang pentingin
kematian Tuhan Yesus asangkan kekeken. Dosa banci sasap halu darah Yesus nganca. Kepeken lah kari sasap kena adilalit ke. Oh, kelah kari mulih kita. Iya, kurang sadenari okay. Makanya kita nang berkenitakan lah boleh kalau hubungan naras kuburan. Ban lalit si kata ajarkan mengenai kuburan. Si ajarkan dosa isasapkan. Kuburan lalit sang pautna. Maka tetap dengange bagi si gel-gel sikap kala singgung ngalokan Yesus nandangi kuburan. Kujing lalak pengading-adinta. Siogi kata banci kari turah man banta. Adi bagian lelakap sebanding khotbah ta. Aku kan dosandu man Tuhan Yesus bagi. Adi lasih beritanta maka Yesus jenda keke kita pe pagi keke dengar bagi iya. Kujing kepeken ujungna. Maka kuburan kalau Kristen pe kitik-kitik ngebana. Ban lasih kujing. Ya, enggak sih teruskan ada kari banci sioge. Ya, kulihat selalu. Bagi pekala singgo mate, sinai nggotik man Kristus, bener mah. Ya. Adi pengarapan tanandangi Kristus terjang kegeluhan ibas dunia enda saja ngenca, maka kita mesti liahna ibas kerinana manusia. Berarti teologi kala enda ngikutkan Yesus gelah ngeluh sangat bas dunia enda. Enda teologi anak ngikutkan Yesus gelas sangat ibabo dunia enda sibar dunia enda ngenca te iaman Yesus mungkin kak do te iaman Yesus ngasa sibar doni ngenca mungkin kak dulit bagian da jelma olit enda mah jemaat Korintus. Maka jemaat Korintus mencari dari jemaat Filipin delang. Ya pengharapan nang geluh masa doning inca. Maka sehat-sehat ia pindo nama Tuhan Yesus, beri Tuhan Yesus sehat-sehat, pindo rezeki, beri Tuhan Yesus rezeki, meman bana nggo sangat geluh. Soal kekeken labu mencakapankan labu terukuri. Seteruskan kagak banci kari sidah pemikiran ta gundari. Ayat 20 mah. Tapi situ guna Kristus enggoi pekeke di bata ibasi matenare. Janah enda menjaminan man kala singgo mate ngeluh ka melisi. Jadi kai gunana Yesus ngeluh man kala sirkini teken. Jenda malah kesasi badia. Lang jaminan nama kakala sitik man Yesus ngeluh dengar ka iya kekeken Tuhan Yesus ngeluh mulisi. Adi jaminan keselamatan bereken naman banta kesasi badia berbeda soal kula keke. Tapi di enda jaminan na tapi situ huna Kristus ngoi pekeke di bata ibasi matenari jana enda menjaminan maka kala singgo mate ngeluh ka mulisi. Maka itu penting kalau ngeberita kekeken. Tapi anda mesti sitik nakal iberitakan. Ya. Si badenda teruskan kang si oge lebe. Kelangan saja karienda sada perikop je kita ngadi, ha? Iya, ayat 21 sebab bagi kematian reh arah skala manusia. Bagemu pe kekeken ibasi matenari reh arah skala manusia. Enda siangka uga kematian ibaba Adam ras Hawa mah begini. Uga ka kekeken ibaba Tuhan Yesus. Ya, jadi kekeken dai Tuhan Yesus babasa Adam ras Hawa baba anak aku kematian. Skala embabaku kematian, skala embabaku kekeken. Ban Paulus bandingenna. Maka Kristus nggo keke, maka kita kape kari keke seriras Kristus. 22. Sebab
balik ras kerinana manusia mater dandankan persadan naras Adam. Kesusuran Adam kita mah. Bagi pe krina manusia ipegeluh kamu lihir dandankan kuga. Persadana ras Adam. Hah? Salah terjemahna. Kogis kenari. Sebab bali ras kerinana manusia mate erdandankan persadana ras Adam. Bagaimana pe kerinana manusia ipegeluh mulihkan erdandankan persadana ras Kristus banama. Iya, aku sih dekat dengar. Adam ras Kristus. Ya. Enda makana sulit penterjemahan. Si maksud kena jenda Adam si peduakan. Tapi bahasa Karona langsung terjemah kena Kristus. Gendekina. Secara lebih benar. Ras Adam si peduakan. Mekakan Kristus. Bagaimana pekrina manusia ipegelumulihi. Erdandankan persadana ras Kristus. Kain indah sidak je. Lit sungkunun do. Jenda tik entah persadan. Persadan taras Adam musitah. Persadan taras Kristus. Maka uga Kristus ngeluh ban kita sadar rahasia kita penggeluh kapagi mulisi. Persadan ras Kristus maka tik ertina lo bancilang rana soal persadan. Enda dagingku, adi pandu dagingku, kam rasaku, aku ras kam. Labu tekal je simbagisna persadaan. Siogk ayat 23. Sekala-sekala pagi ipekeke di bata rikutkan gilirna. Uga gilirna. Perlebih Kristus melebih keke. Jenari ibas paksa kerhen Kristus gilirin kala uga. Si kerajaan Kristus. Nah, di Paulus dia nak bana si kerajaan Kristus. Barenda si kerajaan kala gundari si kerajaan Kristus. Barenda si kerajaan Adam gundari si kerajaan Adam si peduakan. Sehingga kak dujenda kini terkentang. Endama sehingga kak dujenda kini terkentang gosida. Sekala-sekala pagi pekeke di bata rikutkan gilirna. Perlebih Kristus. Jenari ibas paksa kerehen Kristus gilirin kala si kerajaan Kristus. Kenca bagai seh kedungena. Ibas paksa si. Kenca ikernepkan Kristus kerina raja. Pemerintah. Ras kuasa-kuasa. Maka indes kenama kini rajana mandi bata bapa. Sebab enggoi tetapkan. Maka Kristus jadi raja seh itama kena kerinana musuh-musuhna iteruh tapak-tapak nahena. Musuh si pebudina kal kena mekap kematian. Maka dilengah kita ke situ huna langah bos selesai mah. Ya. Sebab ibas pustaka si badia li tersurat. Kerina enggo itamakan di bata ku teruh tapak nahena. Amin pe ikatakan kerina tentu labo ikut di bata. Mesti namakan kerinana ku terus tapak-tapak nahi Kristus. Tapi kenca kerinana itamakan na itru kuasa Kristus. Maka Kristus jine selaku anak nakluk kendiri naman di bata si enggo namakan kerina si itru kuasana. Lalu bagi di bata tuhuma di bata ibas kerinana. Kuga dagi karena kala si enggo ganin aja. Kuga dagi karena kala si enggo ipridiken guna kala si enggo mati. Dari dua tafsirna. Mu adinggo ya mati ipridiken. Maka lihat ngegereja jaga mati ibersihkena. Pakai na ayat ini.
Kuga dage karena kala si enggo ipridiken guna kala si enggo mate. Enggo ya mate ipridiken jenda bertina ibersihken na ya. Enggo ka gua engkai makasi ilaku kena. Adi tuhukin lalit kekeken ibasi matenari engkai dage maka kala ipridiken guna kala singgo mate. Dan enggo pridinta. Jana kai jine man kade kami geluh ibas bahaya tep jam. Oh sinina tep wari aku menam mate. Perbahan megahan aku akap karena kam ibas persadan ras Kristus Yesus Tuhan ta. Aku dijemba ngatakan senda man bandu. Bicara rebebe aku ras rubia si merawa ijenda Yepesus. Repalaskan pertimbangan manusia saja kaikin untung naman pangku. Jana adilah boleh kekeken ibasi matenari man minum sajalah kita. Sebab pagi mati kita. Maka melalang kalau enda makan ras pagi gua. Jaga mati gua. Ngudum. Endang pemikirin kala Korintus. Telu. Ulah kam papa. Pergaulan sila mahuli, majengari. Pergaulan sila mahuli, encedakan biak si mahuli. Pejorilah ukurundu kusi benar. Jana ulah naik bahan dosa. Piga-piga ibas kam litinga sila nandai di bata. Senda ku katakan gelah mela ia kapndo. Kaina pergumulan kala Korintindai dan kala Korintina kala pintar. Jadi labulit kekekene saela masuk akal. Adinggo mate enggo dung si barengin cang geluh henda gitu. Ya. Uganin tanja baksa gitu. Rik berita si meriah. Kristus enggo mate janah keke mulisi. Ku angkat kasih tikar cara enta berpikir. Berarti cara enta berpikir melebihi cara berpikir kala doni makan minum mati. Kai ban guru ntar isurga nari jage mati keke denga iya ibas kubur nari. Maka buennya cara rukur ganjangan asangken cara rukur kala doni. Man minum jage adinggo mati enggo dong. Berat mah enda mah perukur. Di tengah-tengah jemaat pilih ka bagi jemaat Korintus ka. Tapi tegur Paulus ya anggo papa kamena. Engkai ban laki niya teg. Enggak sih teruskan Siti Nari entah lit penungkunan dua dibagi. Mungkin dengan kak andu zaman si gendore indah piga kala te encage mati lit dengan kekeken. Dan jika kersungkun du teman du maka nggo banci bandingkan du geluh du ras geluh kala. Ya sana melala kadek-kadek talika adat talika endah ta banci si sungkuni. Bagian dan kala nak kugangi pendapat ndu bagi. Adi basi YouTube manggo melala kan sidat pelajaran. Silabus seri ras pengangkanta. Tapi pengangkanta dah ibreken di bata ka Koge ke Siti Nari encege adi lit penungkunan du banci kam nungkun ya. Kekeken kula endang go mulai jelaskan Paulus. Tapi lit kala sinja babsa bagenda. Kuga ada ge kala mate banci kamulihi. Menggo rukur kaya alu kepentarna. Jana kuga kange pagi tempas kula. Dakam. Endam jawabna. Uga kama kapanci kakala mati geluh mulihi. Ayo, jadi kuga kali di tempas na dilitingakin ke kendai gitu. Jawab naku teroh. Iya, gua nina mau tu kalakam
motu kal tu hukam. Engkai makaya motu. Balatah sama bagi. Adi isuan do benih ibas tanah. Labo banci tura adi lakin mate lebih benih. Percuma bana anding-andingin. Si berdoakan. Adi nuan kam. Si isuan kendu labo sinuan si inggum belin. Nai biji mah bagi. Tapi benih na saja ngengencah umpamana pagi. Entah pe si debana di batang si mereka tempas batang man benih rikutkan si enggo isura-sura kena tep benih ibre kena tempas batang si suwe ras bangsana labu balik rina daging lain daging manusia lain daging asu-asuhen lain daging perik-perik janah lain daging nurung. Bagaimana Paulus ngajari sa kalak si motu tengah-tengah jemaat dai. Maka sambung nara terus. Bagaimana pelit kang tempas kula si suwe man makhluk singgeluh ibas ingan si meganjang. Li tempasna. Li tempas kula si sesuai man makhluk singgeluh idonienda. Tapi lain kini ulin silit ibas ingan si meganjang, lain kini ulin silit idoni. Maka dari simulai ugakin kula kekeken Tuhan Yesus Thomas dai ngonda sinin sitikal uga kula Tuhan Yesus keke. Mekula kemu lian lit kulanta bagenda enda cocok guna ngeluh doni sikus turgandai lika kari cocok bagi kula sikus turgandai maka dai minta si gendeki seri kita ras Tuhan ta Yesus ngaloken kula kemuliaan enda corak kekeken kulanta si tambahkan sitik nari di bagaimana bersih dan dai ai pi kita gundari kini 40. Bagi mempeli tempas kula si suwe man makhluk singgelu ibas ingan si meganjang. Li tempas kula si suwe man makhluk singgelu iduni endah. Tapi lain kini ulin silit ibas doni si meganjang. Lain kini ulin silit idoni. Lain kini ulin matahari. Lain kini ulin bulan. Lain kini ulin bintang-bintang. Lain kini ulin bintang-bintang bagi pelain kini ulin sada nandangi si debana. Bagemu pagi. Karena kekeken kula si inggo mate. Kula si kuburkan biaknar masap-masap. Si pekeke pagi biakna la masap-masap. Makandai kekeken Tuhan Yesus dai lanai terbatas bance ke rumah bicara itu tupi pe. Asum itanamken kula kuga ciga ate. Jadi Alkitab mengatakan saban ciga nang ateta maka si tanamken. Entah kai janingin. Ban ciga nang ateta maka itanamken kai pianingin. Bicara ngandungi pe ban ciga nang yang maka ngandungi. Lang peturut menjadi 5 tahun kuga. Maka isi pekadilan lain jid ke rumah. Bagaimana minyak bentuk nanuri kencang. Ya, asum itanamkan kula ciga ate. Asum pekeke dem alu kini ulin. Asum itanamkan tempas kula suwe guna kegeluhan dunia enda. Maka sambung najenda. Tapi asum pekeke tempasna suwe guna kegeluhan pertandin. Dagelit kula si suwe guna kegeluhan dunia enda. Janalit kula si suwe guna kegeluhan pertandin. Ya. Jadi bancingnya bayangkan dulu dengan pagi kula andu si suwe ras kekeken. Maka ni tandai buku tenda ganjangan nasangkan buku ilmu kedokteran.
Adi kedokteran malatahna kula kekeken. Latah sa. Kula doni banci suntikna. Tapi kula si keke elaya beloh. Nah, maka jenda kata kena lid kula sadanari. Kula Adam nomor sada, kula Adam nomor dua, emo Yesus. Beda kini ulinna. Iya. Iya. Adikku banjenda kak ceritana gende-gende. Lid uwis si cocok man basahan ku juma. Mau bage? Lid ka uwis si cocok ku kerja. Adi uwis basahan baba ku kerja. Oh, lah cocok. Adi bahasa adi na uwis ku kerja baba kaku sabah ku ga. Pelaka cocok. Maka lid kulanta cocok jenda, lid kakulanta cocok pagi i surga. Jadi bancing sia loken bagi kulan tenda cocok untuk doni. Sakit tendo suruh kalatra loken kita bantah. Aku lihat temanku suruh katakan man bantu ku japa pia mustir topi. Ban panjangnya 1,85 meter kuakap. Asal naik motor terantuk. Asal naik pesawat terantuk. Maka tamana topinya kala ulah pecah. Gedang ni ya. Maka cocoknya bagi tempas tateku. Ading pagi ke keken elana enda cocok. Ya, enda tempasna si masap. Anda pagi tempasna di malu kemuliaan. Entah tu kam talang lah si begila-gila bima begini. Jadi tinggu pagi rih kuga. Enda kap singgo cakapkan kami barenda begini. Sebab si cakapkan lebih cagirih pagi sekali nari lanai kita sengket. Ya, tuh kan maka tuh bagi. Bagi kala Israel ndai, lalu kang mencindara Mesir nari tina. Ngundara tuh ka benda tina. Tapi maka katakan Paulus gelah itehna. Kai keri dampakna ijenda kari ku akap redahin. Labu bagi Pilipindai gelah kita badia lah bagi Petrus na pilang. Sanggut pautna ras gegeh tardahin. Banlit kekeken kula ula kam bewat erdahin banlit ngepengarapan ta ngeluh sekali nari. Maka setiap kekeken cerita kendu mesti lit golna. Adindai cerita kena uga gelah kita badia seri rahasia. Ya ende tujuan nama. Ya maka ulah nair bandosa banlit kekeken kula. Ya. Asa enda lebih sungkunendo kaya tendo kata kendu. Endapan koge saja ku teruh li ngejende ku wacata tenang kematian Kristus itu katanya ya. Ya. Enggak minggu olah kita ikut camping pertama mah. Oke, teruskan saja lebih ya. Ngasa ke sidat mah. Jadi bicara sungkun kalak kam ugakin kekeken kula. Si pertama kali jawabna mentes nindu kekeken Tuhan Yesus. Si manci manteladanan. Sebab salamenda langalit kalak keke besi matenari ijapa pe. Maka kerigen Tuhan Yesus mbabam baru kerinana doni. Surga pelabut teh, kekeken pelabut teh, dosa isasapkan pelabut teh. Ya. Si teruskan kari banci uli Hindu sekali nari denggo ngodak ndo sada Korintus 15 kat jawab naten mah. Oke, ayat 45. Sueras pengajaran pustaka Sibadia 45. Adam manusia si tangtangna ijadikan jadi makhluk singgeluh. Tapi Adam si pepudi jadi kesah si mereka kegeluhan. Beda kena Adam ras Tuhan Yesus. Si pemena tempasna labo biak kesah. Tapi tempasna suwe guna kegeluhan dunia enda. Janah kenca bagi maka si tempasna suwe guna kegeluhan pertendin.
Manusia si pemena asalna i abu tanah nari. Tapi manusia si peduakan asalna i surga nari. Yes maksudnya. Manusia bangsa dunia enda contohna ibuat ibas manusia si asalna ibas abu tanah nari. Jana manusia bangsa sorga contohna ibuat ibas manusia si asalna i sorga nari enam gunana Yesus keke jadi contoh ijakari kerinana kularas kekekeen ia mencontoh ta. Engko teruskan ke banci ogen terdohan banci ke dalam itu dengar 49. Bagi genduari kita make gambar manusia siasal na ibas tanah henari. Bagi kamu pe pagi kita make gambar manusia siasal na isurga nari kai banci jenda dat nduya. Adilit bagenda tempasta maka lit kangkari tempasta siasal na isurga nari. Maka kuban jenda ayat tambah-tambahanku sada Yohanes terlundai ayat 2 bali kita ras Kristus. Kuban kajenda Filipi telung kundai ayat 20 sada serika kita ras kula kekeken Tuhan Yesus. Bagaimana kepeken pagi kita make gambar manusia si asalna isurga nari bicara ingin duka ibere Tuhan Yesus man kala ndai roti ngo besur untuk kulana. Jadi bere Yesus dai kama kala si man dagingku ras si kala si man dagingku enda maka ngeluh mo iya rasa lalap janahku pekeke kaya. Enda pelit kulanta si cocok untuk doni arasa de kamin banci kita seh lit kapken kari kulangku si seriras kekeken. Maka lah terbayangkan kala adi perukurna ngasa perukurun manusia ngenca. Banci bayangkan dumulih kam kari ganjangan kaken cara kala Kristen rukur asa cara kala si deban rukur sila di batana keke iba si mate nari. Bagesna kini tekene. Lah kita sering. Ya, makalah seri kala Israel ndai, ras kala Mesir ibas wari raya Paskah nandai. Engko kari ini ngasa jange dampakna ajaran Yesus endaman bantang. Si teruskan maka tulis kerja juga ke kenda mah. Ya, engko di kuban mas ada Yohanes 3:2 balik kita ras Kristus. Filipi 3 ayat 20 sada seri keras kulanta ras kula kemuliaan Tuhan Yesus. Oh sinina si kumaksudkan kula si genduari enda si jadi ibas daging ras darah labu pagi banci dat bagin ibas kinerajaan di Batam. Jana si biak remasap-masap labu pagi banci dat bagin ibas si biakna la remasap masap. Makana la baba Tuhan Yesus bajuna ibas kuburen nari. Matading baju Tuhan Yesus ibas kuburen ban biakna remasap masak. Wadi bagi kerinana pagi tamakan pe baju entah kuburen labu pagi si pake sekali nari. Sebab laya banci bengket kubas kini rajaan surga. Engko kakam karukur. Nggo di bagi sanga ada merasawan naik kai degi baju narih kudoni. Jagir dosa ngia maka yang go perlu berbaju. Tapi mulih ku surga lani kapan si babana baju nandai nggo kata ding kerinana. Maka banci kang kita kanam-kanam cocok kalnya pakai saja baju semijili-mijili sentisik. Engkai ku surga kari oh gua pitadingnya aja. Maka tukurlah baju si merga katakan ku tadingkan kami aku pakai lebih menjadi ku tadingkan ban labu pagi
ikut. Sebab kami si masap-masap. Sekalian dan baru pagi enggo merigat. Elah banci. Maka bicara katakan kala kai dege baju Tuhan Yesus sange keke nina. Aku pelokut teh nak nita. Saja ku teh kata di bata la banci baba ku surga sir masap-masap. Ngolah kala andai biar jumpa ras Yesus adi lahir baju mah bagi karnindo. Biar adi kulana kula si cocok doni. Tapi di kulana si cocok untuk surga enggudu maru kemuliaan. Maka menjual-jual nina man kala ndai pe labum biar ajar-ajar nandai. Maka sangar dalan pe ke Emmaus bancet cakap-cakap banci dinga kaya manje banci dinga kaman panna nurung goreng rekite-kite kan cocok tapi labo ya perlu manikan goreng tiap hari. Jadi tubuh kemuliaan dah kepeken li cocok guna tubuh sorga lah cocok guna kula tading doni. Tahu gak kari iman du aku iman kupe lah buku teringang gambar kencak. Sajang gonde berikan Tuhan Yesus bagenda me tempas na kita denggo gundari gelarta anak-anak di bata tapi tempas talang abu si teh denggo. Tapi si teh denggo kita maka seri meras. Iya, lah banci salah kita ngajar soal kekekendai. Silanjutkan kaya pigang ku gundari 50 sada. Perdiate kelah kuturikan sada rahasia man Bandu. Labu pagi krina kita mati. Jadi Paulus berharap kali lau krina na jelma mati. Iya. Perdiate kelah kuturikan sada rahasia man Bandu. Labu pagi krina kita mati. Tapi Tapi krina pagi kita iobah. Iba sada detik. Iba sengkirip mata. Asum terbegi suara trompet si pepudina. Lah kita mati, tapi lo banci bagian yang angkat ke surga. Mesti ibria kena kula silar masap-masap ndai. Jadi Paulus jenda yakin kali rihmu Tuhan Yesus enti nari. Bagaimana kesan kala. Sebab nina labu krinana kita mati, tapi pagi yubahkan. Berarti jemaat Korintus pekari lo ngokrinana mate Yesus enggo bagaimana penafsiran. Iya, tapi ubahkan kita. Enggo, saya kata kenal rahasia ni nanda mah. Iya, sengkudip mata. Sabab asum suara trompet kala si enggo mate ipeke keme iya ibas tempas silar masak-masak. Jadi dah nakal kekeken kalak mati. Jana ibas pak sesi yobah mekita. Sabab sir masap-masap jana si banci mati harus makeken silar masap-masap. Ras sila banci mati. Dage kenca si repa kenca dage kenca sir masap-masap dengan si banci mati enggo makeken sila bancir masap-masap dengan sila banci mati maka sehme si tersurat ibas pustaka si badia kematian enggo itelen kemenangan enggo kematian ija kemenangan du kematian ija bisa du banding geluh kita bisa kematian mengakakkan dosa tentu bisa mah pagut nipe kita mati kita bisa nipendai. Makana sanga kita rebando sanga maka rih kematian. Janah dosa ergegeh erdandankan undang-undang. Tapi bujur ninta mandi bata. Si mereken kemenangan man banta. Arah Tuhan ta Yesus Kristus. Jem kesimpulanna man jemaat Korintus. Arah pudi aplikasina. Erdandankan sie. Sini nasi ku kelengi. Tetap lau kurdu. Engkai maka ukur kena tetap ban melala ajaran si papa. Ulam bewat-bewat. Berikut noga. Mejingkatlah kam rusur. Ibas dahi kendahin Tuhan. Engkai. Sabab itu hendu maka lau percuma dahin si dahi kendu ibas Tuhan banlit ke kekendai.
Maka gereja mula-mula megegeh kaliar dahin ban idahna lid ke keken kulana bali ras Tuhan Yesus keke. Ija kita ngadi ngasajang yakap duenggo bagian kini tekenta ibas kekeken ibas dosa isasapken ibas dibatasi enggo tandai kitandai ijame ka ndunggo lit gelementa lit penungkunan do lanai lit go bias melalang enda kari dampakna saja ngolit sidah adinalik kari penungkunan ta balik kita kusada Korintus 15 ugakin kari kekekene kata warikin kita keke kata warikin enda gua kari jadina kaya enda dampakna guna kini tekenku adilit kekeken melalakal maka man bangku berulang kali ku katakan kalau Kristen enda cara narukur ndo kalau ganjangan asa krinana manusia sili idoni ban idahna enda kula guna doni lika bagi kulangku kula karena sorga cora kegeluhkan idoni bagenda cora kegeluhkan sorga pagi bagenda ka jadi dua pandanganna enda cocok bagenda tapi enda lah kabo cocok kujah dung nadat sama cora kegeluhkan si payo menurut pustaka si badia kaya aplikasi naban kaya kari babandu muli mentaslah kamu lit lampuna lit asena kuburna si galangna pagarna mujile krinana uga kam rukur cocok mankala si tading i doni tapi labo cocok mankala si tading surga mis berbeda ya carana rukur. Ya, maka di kalak barat kukutan tenda akap nakal ngekrinana si bas jumantah rumah tempat musim dingin mujil atap no pakai krinana pakai AC bagi kepeken labo ingan singgeluh we bancara narukur ndai maksudku bancara rukur nandai berbeda rasa antar rukur ban endandai mempengaruhi geluhna. Ya, maka ijagi kuburan adi keke ngedenggo malabu dalis okay. Galang dia ban labu ingan nanari jei man kain dari tina okay. Maka banting taruh kena bunga tapi hanya sekedar ingatan okay. Labu bagi kita lengalit saran tarukur Cimbaru menurut pustaka si badia. Maka rajin kalau abad pertama ngabarkan Injil ban kini teken nasih keke iya ibas si mate nari. Dan nari sungkunan do. Go si akhiri masuk kita acara teman-teman silit nungkun si mereka kesaksian. Enda kekeken. Maka si berdua akan peri didengarkan enda corak kekeken. Kerinana enda kari adi lagi adung senge kita ibas kekeken. Sadang enda si pelajarin dah kekeken Tuhan Yesus menjumpai Thomas. Apa bagendai? Ya, ugande kekeken Tuhan Yesus dai, banci ke rumah, banci ngerana, banci idah luang pakuna, banci lubah jujuk nandai, jaga banci kalane idah. Tapi bas cerita tandai lalit manje Yesus. Jadi loska kita ku Lukas enda kubur nanggo kosong tading je baju pembungkus mayat nandangin ca. Oh mayat si kubur kendai kak ken keke ekang kari jadi kula si baru. Bas buku tandai te kula enda mekari iubahkan sekejap mata jadi kula sila masap labu krinana kita mati. Maka Paulus yakin sangarih pagi Tuhan Yesus lidenga kala ngeluh idoni. Labu krinana del manggo mati sangarih Yesus. Jadi gua maka bagi ubahkan pagi. Maka kita dat kula simbarundai kula kekekendai. Lit sungkunan do. Masuk kita acara anta isiatena
bagikan berkat sidatsa lit atendo nungkun banci kam nungkun lit pertanyaan du sing ngelanga terjawab banci kajabab rende kita lebih cekikari sebagikan kesaksian kai berkat nadat endu rende kita kan denta kam babasa Rende kita lagu Yesus sing kelengi aku. Yesus sing kelengi aku, sada dua telu ya. Yesus sing kelengi aku, lali desken iape. Kena kesana gelah aku terkelin Yesus sing kelengi aku lali desken iape Yesus ku kelengi juru selamat Tuhanku si Maria lausku kubur lampas pagi-pagi dapetin aku burlume mayat Yesus lanai je Yesus sing kelengi aku lali desken iape Yesus ku kelengi juru selamat Tuhanku ku emaus jumpaina dua sanga erdalan dungna Yesus tandaina kencatalang matana Yesus sing kelengi aku lali desken iape Yesus ku kelengi juru selamat Tuhanku sangapulung ajar rempet Yesus rekuje tuduh kena bekas paku tuhu keke Tuhanku Yesus sing kelengi aku lali desken iape Yesus
sandu Yesus keras menang. Yesus sing kelengi aku lali desken iape. Yesus ku kelengi juru selamat Tuhanku. Teruskan Pak. Kita bagi berkata. Kita bagi berkata. Adalah seperti